माध्यमर समस्त बंधु मान मु स्वागत करुछि एवं मो सहित उपस्थित अच्छा आमर पार्टी गणमाध्यम विभाग संयोजक भाई सुजित दास। गणतंत्र राष्ट्र रे गणमाध्यम एवं संवाद सरबराह संस्था एवं जो माने प्रतिनिधि जो माने दायित्व अच्छा भूमिका गुरुत्वपूर्ण जहाकू कि गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ कहा जाए। किंतु पुलिस रो नाली आखि देखाई गणमाध्यम संस्था और सांबादिक मानकर कंठरोध करिछि। गत जो सरकार थिला नवीन बाबू को सरकार रे सब बड़े एक कथा देखी आसु से ओटीवी हो बड़ खबर हो कनक हो संवाद हो बा आउ अनेक जो विभिन्न गणमाध्यम संस्था रही इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया रो सांबादिक बंधु मानकू नवीन बाबू को सरकार रे जेतेबेले से माने कौनसी सरकार दुर्नीति भ्रष्टाचार बा सरकारी नेतांकर दुर्नीति भ्रष्टाचार कला कारनामा को जितेबले चतुर्थ स्तंभ भाव में गणतंत्र राष्ट्र जो भाव में संवाद सरबराह संस्था मान जो कार्य करिया कथा दायित्व करिया कथा से दायित्व को जिते निर्वाह करते विगत नवीन बाबू को सरकार तो आक्रोशर शिकार होती। अतीत इवेन भी जदि आम देखा बड़ खबर संपादक अर्धेन्दु बाबू को गिरफ्त करवा जेल रखा एवं एमती अनेक अनेक सांबादिक बंधु मान जेल जावाक पड़ी एवं रागर एवं रोषर शिकार होगा पड़ी विजु जनता दलर एवं बीजेडी सरकार एवं तापर एतिके जितेबले सरकार का दुर्नीति भ्रष्टाचार पदारे पड़ जार भय घारिला सेतेबेले विधानसभा को जीवा भी बंद कर दिया गला। लोकसभा भवन को जहाँ सचिवालय को जीवा बंद कर दिया गला एवं अनेक क्षेत्र में दौड़ी बांधिक सांबादिक मान को अवरोध करागला। ये कथा आम देखीचु और समस्ते देखिं कि गत काली ये सबूर सीमा टपी जाइए सबूर सीमा टपीगला। गत काली जो भाव में ये समस्ते जानते सेठी जो भाव में तांकर संगठन संपादक बबी दास से दुईटी बंगला को गोटे आलिशान बंगलार परिणत कर जो महल तैयारी करछंती एवं से महल जितेबले आज भंगारुजा चली ये कथा सांबादिक भाव में संवाद सरबराह संस्था ये दायित्व रही से दृष्टिकोण जितेबले अर्गसर सांबादिका जो महिला सांबादिका ये आउ अन्य सांबादिक जो मैंने जितेबले से जगह को गले इठी ता साइड क्वार्टर रे गला बेले सेठी जो भाव में कुकुर छाड़ी दिया गला ये एते अमानव्य एवं एते तलू खसीगले जे ये बिजु जनता दलर वरिष्ठ नेता जी सूचना प्रसारण मंत्री पूर्वर थिले जल संपद मंत्री विभाग मंत्री थिले रघुनंदन दास एवं से निजे निजे एवं तांकर सहकर्मी को धरिकी धमकई कुकुर छाड़ी दौरान महिला सांबादिक को आठू अमानवीय कथा एवं आठू अगणतांत्रिक कथा किसी न पारे कि स्पष्ट अनुमय होउछि स्पष्ट अनुमय होउछि जेतेबेले दुर्नीति भ्रष्टाचार आसुची ये सब मिली भगत जेतेबेले दुर्नीति भ्रष्टाचार कथा आसिला एवं दुर्नीति भ्रष्टाचार हेछि एवं बेआईनी निर्माण हेछि पुणी बेआईनी भंगा जाउछि से कथा को जेतेबेले सांबादिक भौणीटी जाइकि से कथा को उत्तोलन करुछि बा से जाइकि सेठी पहुंची जाइछि से समय ताकू घोड़िबा पाई कुकुर माने मारात्मक कथा जाकि कुकुर खोली दिया गला अत्यंत मर्मन्तुद एवं अत्यंत भयानक दृश्य थिला ताहा किंतु ए पर्यंत आम एठू कहबू जे नीरव द्रष्टा साजिचंती जे तांको दलर नेता
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ବାବୁ ସେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ସାଜିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଯିବାର 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ପଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକତା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ହୀନ ମାନସିକତା, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। କାଲି ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ଉତୁରି ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ବିଦା କରିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉତୁରି ନାହିଁ। କାଲି ମାନେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି ତା କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ବିଜେଡି ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀରବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଏ ଘଟଣାର ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଶା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ନୀରବ ରହିକି ସହମତି ରଖିଛନ୍ତି ବା ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଏ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କୁକୁର ଲଗେଇକି କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କଣ ଛାଡ଼ିଲି ହଁ, ଆଉ ଟପିକ୍